السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جنگاؤں میں مبینہ انکاؤنٹر، پولیس پر حملوں کے ملزم 5 محروس افراد ہلاک کر دیے گئے۔ انکاؤنٹر پر بیرسٹر اویسی کا سوالیہ نشان، پولیس پر انتقامی کارروائی کا الزام، جامع تحقیقات کا مطالبہ۔ سوریا پیٹ واقعے کے بعد حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم، مفرور ملزم کی شہر میں موجودگی کی اطلاعات۔ ضلع چتور میں بھی انکاؤنٹر، لال سندل کی لکڑی کے 120 اسمگلرز اور ان کے ساتھی مزدور ہلاک۔ اور دھوکے کے ذریعے 3 کروڑ روپے کا غبن، بینک آف بروڈا کے مینیجر سمیت 3 افراد گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ورنگل اور نلگنڈا کی سرحد پر واقع جنگاؤں کے پاس ہوئے انکاؤنٹر میں پولیس پر حملوں کے ملزم وقار الدین کے بشمول دیگر 4 محروسین ہلاک کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے فرار ہونے کے لیے حملہ کیا تھا اور پولیس کے ہتھیار بھی چھین لیے تھے، اس لیے جوابی کارروائی کی گئی، جبکہ مقام واقعہ سے فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ جیل سے عدالت لے جائے جانے کے دوران تمام محروسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود تھیں۔ ورنگل پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جیل سے حیدرآباد کی عدالت لے جانے کے دوران پولیس پر حملہ اور بھاگنے کی کوشش پر ہوئے انکاؤنٹر میں 5 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، جبکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جو پولیس بس کی مخفل کی گئی ہیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق وقار احمد اور دیگر 4 محروس ملزمین کو جو ورنگل جیل میں قید تھے، حیدرآباد کی عدالت میں پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں کسی ضرورت کے لیے گاڑی روکی گئی اور اسی دوران وقار اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کے ہتھیار چھین لیے اور پولیس پر حملہ کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 ملزمین کو ہلاک کر دیا۔ لیکن انکاؤنٹر کے مقام اور واقعے کے جو تصاویر منظر عام پر آئی ہیں وہ پولیس کے دعوے کو کھوکھلا ثابت کر رہی ہیں۔ ورنگل رینج کے آئی جی نوین چند کا کہنا ہے کہ پولیس نے حفاظت خود اختیاری کے تحت فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورنگل سینٹرل جیل سے حیدرآباد کی عدالت جاتے ہوئے قضائے حاجت کے لیے پولیس گاڑی کو روکا گیا، جس دوران وقار اور اس کے 4 ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کیا اور ہتھیار چھین کر بھاگنے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے جوابی فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 ملزمین ہلاک ہو گئے، جبکہ تصاویر میں یہ واضح ہے کہ 5 ملزمین کی لاشیں پولیس گاڑی میں ہی موجود ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ وقار احمد پر 2 ملازمین پولیس کے قتل کا الزام ہے۔ وقار احمد اور ان کے 2 ساتھی حنیف اور امجد گزشتہ 3 سالوں سے محروس تھے۔ مشیر آباد کے حنیف اور سنتوش نگر کے امجد پر وقار کا ساتھ دینے اور پناہ دینے کے الزامات تھے، جبکہ دیگر 2 مہلوکین اظہار خان اور ذاکر ممنوعہ تنظیم سیمی کے کارکن بتائے گئے ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جنگاؤں آلیر شاہراہ پر ہوئے انکاؤنٹر کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیام میں بیرسٹر اویسی نے کہا کہ 4 زیر سماعت محروسین کا نام نہاد انکاؤنٹر دراصل قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 پولیس ملازمین کی حالیہ ہلاکت قابل مذمت ہے، لیکن جنگاؤں کے پاس ہوا انکاؤنٹر اس کی انتقامی کارروائی ہے۔ انہوں نے انکاؤنٹر کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کو اس سلسلے میں جواب دینا چاہیے۔ 2 دن پہلے کھانڈیکر صاحب سوریا پیٹ تلنگانہ میں سمی کے ٹیررسٹ نے 3 پولیس والوں کو جان سے مار دیا۔ ہم اس کی کنڈیم کریں، غلط ہے، وہ ہتھیار لے کر انہوں نے سنیچ کر کے مار دیا 3 لوگوں کو، ایک بیچارہ ایسا ہی جان کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آج کیا ہوا سر؟ 3 کرمنلز کو یا جو ایلیج کرمنلز کو جو جنہوں نے ان پر الزام ہے کہ پولیس والوں کو مارا، 5 کو انکاؤنٹر کر دیا آج۔ اب کون جا کے میسج دے گا؟ دیکھیے گراس روٹ لیول پہ کیا میسج جائے گا کہ وہ 3 پولیس والے مرے تھے اس لیے انہوں نے 5 کو مار دیا۔
ये परसेप्शन क्रिएट होगा, ये इनजस्टिस का मैसेज जाएगा। अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? 24 घंटे 48 आवर्स में आप 5 को लाते हैं और वरंगल बॉर्डर पर 5 को आप बोलते कि नहीं वो वेपन स्नैच कर रहा था और हम लोग उसको मार दिए। अरे वो क्रिमिनल था तो सूली पर लटकाते जैसा कसब को लटकाया गया था। हमने सारी दुनिया को बताया कि ये हमारा मुल्जिम था। हमने कोर्ट्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया दुनिया को और उसको फांसी पे चढ़ाया। आप इनको फांसी पे चढ़ाते हैं लोगों को, बच्चों को, अगर ये मुल्जिम थे। इनको गोली मारने का क्या, ये मैसेज क्या जाएगा यंगस्टर्स पर कि भाई वो 3 पुलिस वालों को वो लोग मारे, जबकि पूरे मुस्लिम्स कंडेम करे उस एक्शन को जो उन्होंने सूर्यापेट में किया, मगर आप विद इन 48 आवर्स 5 बच्चों को मार दिए। महलूक वक़ार अहमद के वालिद ने पुलिस एनकाउंटर के दावे को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बेरहमी से मंसूबाबंद तरीके के साथ उनके लड़के का कत्ल किया है। सब्र व गम का पैकर बने हुए उन्होंने कहा कि वक़ार का मुकदमा आखिरी मराहिल में था, जिसमें उन्हें कवी उम्मीद थी कि उनके लड़के के साथ इंसाफ किया जाता। इसके अलावा वक़ार की जान को पुलिस से ख़तरा भी लाहक था, जिसकी बिना पर वो इंसानी हकूक़ कमीशन के अलावा हाई कोर्ट से भी रुजू हुए थे कि मुल्ज़िमीन को वरंगल जेल से हैदराबाद की जेल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वो ज़िम्मेदारों से इंसाफ के तलबगार हैं और उन्हें ताहाल पुलिस की जानिब से कोई इत्तला भी नहीं दी गई है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये रियल इनकाउंटर है, क्योंकि पुलिस जो है प्लॉट की 100% श्योर है हमारे को कि पुलिस जो है उनको मौका यानी जाना नहीं देना। अभी आज लास्ट डे है, हो सकता है उसके बाद फिर वापस उनको वरंगल जाना नहीं जाएंगे और हमारे को फिर मौका नहीं मिलेगा। तो चूँकि केस भी अब करीब ख़त्म था, तो इसके लिए जो है वो लोग इंटेंशनली प्रोग्राम बना के फेक इनकाउंटर किए और हम इसकी फेक इनकाउंटर की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी रखें और जब तक के वो लोग इसके सीबीआई इंक्वायरी का डिक्लेयर नहीं करते हम डेड बॉडीज़ जो है नहीं लेंगे। वो गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी के लिए डिक्लेयर करना चाहिए। वक़ार अहमद के वकील अब्दुल अजीम ने कहा है कि पुलिस ने सफ़ाकी के साथ 5 मुल्ज़िमीन का कत्ल करके उसे एनकाउंटर करार दे दिया है। उन्होंने बताया कि वक़ार का मुकदमा आखिरी मरहले में था और बहुत जल्द इस सनसनीखेज़ मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाने वाला था। मीडिया के इस सवाल पर कि क्या नलगुंडा वाक़े के इंतकाम के तौर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कि ये जो वाक़या हुआ, ये आज के हालात को अगर देखें तो भी ये जो है फेक इनकाउंटर है और पिछले वाक़यात को अगर देखें तो भी ये फेक इनकाउंटर है। इसकी वजह जो है आज जो मीडिया के ज़रिए हमको जो फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें क्लियर बताया जा रहा है कि वो एक हथकड़ी में बैठे हुए हैं और जो है सो उनके शायद बेड़ियाँ भी थे उनको, तो वो भागने की कोशिश या वो पुलिस पे अटैक करने की कोशिश, और ये हैं 5 और वो हैं 50 और 50 के 50 हथियार में हैं। तो इसमें मैंने समझता कि कहीं से भी कोई ऐसा क्लू मिल रहा कि ये जो है इनकाउंटर है। साहब का साबिक़ में जुडिशल जब तक की कस्टडी थी वक़ार की और उनके साथियों की, तो इससे पहले कभी ऐसा वाक़या पेश आया था कि ये लोग एस्केप होने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के? ऐसा कभी वाक़या नहीं आया था, लेकिन एक पुलिस जो है एक वक्त जो है इनके ऊपर ये भागने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि एक जो है एक कंप्लेंट दी थी, ये इत्तला मिली थी आज से 1 साल पहले, और वो भागने की कोशिश नहीं थी बल्कि जो है पुलिस एक ग्राउंड बना रही थी। वो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पुलिस जो है 3 पुलिस ऑफिसर सुना मर गए हैं जो इसमें जो है फायरिंग में, तो पुलिस काफ़ी जो है परेशान हो गई, पुलिस जो है डर में आ गई। वो डर को दूर करने के लिए शायद हो सकता है पुलिस ये भी जो है इनका इनकाउंटर करके उनका जो है डर को दूर करने की कोशिश। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पुलिस एनकाउंटर के महलूक वक़ार अहमद की क़यामगाह वाक़ क़दीम मलकपेट पहुँचकर उनके वालिद से मुलाकात की और उनसे तफ़सीलात हासिल की। मुलाकात के बाद अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और वक़ार के वालिद को उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत से इस वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया जाएगा। बॉम्बे में इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर थे, जैसे इत्तला मिली कि आज यहाँ पर वरंगल के करीब 5 लोगों को जो केस में मुलविस थे, जो जेल में थे, उनको वरंगल से हैदराबाद कोर्ट को ट्रायल के ऊपर जिनका ट्रायल चल रहा था, उनको लेकर आने के दौरान उनको क़त्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वरंगल की पुलिस ने और या जो भी है जिसने भी इनकाउंटर किया है,
ये किसी किस्म का इनकाउंटर नहीं है। हाँ, परसों 2 रोज़ पहले जो नलगुंडा के अंदर वाक़या हुआ, वो वाक़े की हम मजम्मत करते हैं, वैसे वाक़यात नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस का ये काम नहीं है कि उसका बदला किसको भी उठाकर गोलियां मार दें। जब उनका केस चल रहा था, उनका ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल तो चलता था, अदालत डिसाइड करती थी कि क्या करना है, उसका क्या फ़ैसला होना है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मजलिस की जानिब से हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इसके अंदर मदाखलत करे, फौरी तौर के ऊपर CBI या सिटिंग हाई कोर्ट जज से फौरी इंक्वायरी का ऐलान करे, ताकि जो भी इसके अंदर खाती अहदेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में तिरुपति के करीब वाक़े सीशाचलम के जंगलात में मंगल की सुबह टास्क फोर्स के साथ झड़प में लाल संदल की लकड़ी के 20 स्मगलर्स के बशमूल उनके साथी मजदूरों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक स्मगलर्स और उनके साथी मजदूर कुल्हाड़ियों और दीगर हथियार से लैस से तलाशी मुहिम के दौरान उन्होंने पुलिस पर संगबारी की, जिसके जवाब में टास्क फोर्स के जवानों ने फायरिंग कर दी। महलूकीन का ताल्लुक तमिलनाडु से बताया गया है। उनमें संदल की लकड़ी के 2 बैनुल-अक़वामी स्मगलर्स भी शामिल बताए गए हैं। टास्क फोर्स के DIG कांताराव ने 20 हलाकतों की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि 11 मंगापुरम के इलाके में झड़प के दौरान मारे गए, जबकि 9 श्रीवारी मेतु के इलाके में हलाक किए गए। आंध्र प्रदेश के DGP GV रामडू ने पुलिस इनकाउंटर के बाद रियासत के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आंध्र प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस RP ठाकुर ने बताया कि ये इत्तला मिली थी कि बड़ी तादाद में स्मगलर्स जंगलात में छुपे हैं। टास्क फोर्स पुलिस ने 2 मकामात पर उनकी तलाश शुरू की। जब टास्क फोर्स के जवानों का स्मगलर्स के साथ आमना सामना हुआ तो पहले उन्हें खुद सुपुर्द हो जाने के लिए कहा गया, लेकिन स्मगलर्स की तरफ से संगवारी की गई। उनके पास मोहलिक हथियार भी थे, जिस पर टास्क फोर्स के जवानों ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में 20 स्मगलर्स हलाक हुए, जबकि उनके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि महलूक स्मगलर्स के पास से हथियारों के अलावा संदल की लकड़ी भी बरामद हुई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर दाखिला चन्ना राजपा ने भी 20 स्मगलर्स के हलाक होने की तस्दीक की है। उधर तमिलनाडु की कई सियासी जमातों ने इनकाउंटर में मजदूरों की हलाकत पर बरहमी का इजहार किया है और आंध्र प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तमिलनाडु की बाज़ तंजीमों ने यह भी धमकी दी है कि तमिलनाडु में आंध्रा वालों के मफादात को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तमिलनाडु में आंध्राई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने शीशाचलम के जंगलात में हुए इनकाउंटर को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि हलाक होने वाले तमिलनाडु रियासत के नम्मा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने तेलुगु देशम हुकूमत से मजदूरों की हलाकत की जामे तहक़ीक़ात करवाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस इनकाउंटर के ख़िलाफ़ उन्होंने कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन को भी एक मकतूब रवाना किया है। उनका कहना था कि संदल की लकड़ी के स्मगलर्स कौन हैं, तेलुगु देशम हुकूमत इससे वाकिफ़ है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। ज़िले नलगुंडा के जानकीपुरम में गुज़िश्ता हफ्ते हुए इनकाउंटर में ज़ख्मी सब इंस्पेक्टर सदैया चल बसे हैं। मंगल को दोपहर 4:06 पर सदैया ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदैया की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। उन्होंने सब इंस्पेक्टर के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। साउथ जोन पुलिस की तरफ से पीर की दरमियानी शब से मंगल की सुबह 8 बजे तक चंद्रनगुट्टा और कंचन बाग हदूद में तलाशी मुहिम चलाई गई। DCP V सत्यनारायण की क़ियादत में इंदिरा नगर और बालापुर से बिहार और यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले 110 अफराद को तहवील में लिया गया। बताया गया कि मज़कूर अफराद के पास शिनाख्ती कार्ड्स नहीं थे। 4TV से बात करते हुए DCP V सत्यनारायण ने कहा कि सूर्यापेट फायरिंग वाक़े के बाद रियासत में तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले में यूपी और बिहार के मुतवत्तिन अफराद के ठिकानों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि जानकीपुरम में हुए हालिया इनकाउंटर में 2 अफराद हलाक हुए थे, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया था। उसके सेलफोन के सिग्नल्स हैदराबाद के बाज़ इलाकों में पाए गए हैं, इसलिए पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई। DCP के हमरा एडिशनल DCP बाबूराव, चारमीनार ACP चक्रवर्ती और मीर चौक ACP गंगाधर भी मौजूद थे।
अचानक कार्डन सर्च आपने जो साउथ जोन में किया है, इसका असल मकसद क्या था? एक्चुअली साउथ जोन पे कुछ एरियाज में, साउथ जोन में बहुत एरियाज 99% बहुत पीसफुल एरियाज है। बाहर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ एरियाज में अदर स्टेट्स का लोग थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के आके कुछ तकलीफ दे रहा है, सामान्य लोग को लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है, रॉबरीज, चेन स्नैचिंग्स और कुछ एरियाज में कुछ मर्डर्स, हाइड असैसिन्स कर रहा है। सर, आज के कार्डन सर्च में आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया है और कहाँ कौन से स्टेट के लोग हैं? 113 आदमी को अभी तक कस्टडी में ले गए। अभी सच्ची ऑपरेशन चल रहा है। ये सब लोग बांग्लादेश से असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी का रहने वाला है। बहुत लोग यूपी का, असम का लोग है। वो एम्प्लॉयमेंट के आने के लिए, लेकिन उनके पास कोई आईडी कार्ड्स नहीं है, कोई प्रूफ्स नहीं है। इसीलिए जो आदमी हमको सेटिस्फैक्ट्री आ गया उनको छोड़ दिया। जो आदमी तो थोड़ा सस्पेक्ट है उन लोगों को कस्टडी लेकर। सर, क्या आप लोगों को डीजीपी साहब का इंस्ट्रक्शन है कि सूर्यापेट के इंसिडेंट के बाद से ऐसे कार्डन स्पेशल किए जाएं या फिर आपका रूटीन कार्डन सर्च है? नो, कार्डन सर्च तो बहुत 3-4 महीने से मैं कर रहा हूँ हर एक एरियाज में। तो अभी तक सूर्यापेट गठन के बाद थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा बीपी जैकेट्स, थोड़ा वेपन कवरिंग पार्टी लेकर कुछ आदमी अगर असल्ट करेगा तो उनको इमोबिलाइज करके, काउंटर अटैक करके उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रिकॉशन ले लिया। सर, क्या लास्टली अभी क्या ये समझते हैं कि सूर्यापेट के इंसिडेंट के बाद से एक जो पर्सन है जो अब्सकॉन्ड है वो आपके हैदराबाद में या फिर इसके आउटस्कर्ट्स में हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। तो वो मूवमेंट्स, उनका टावर डंप्स देख के वो यूपी का, मध्य प्रदेश का सेल फोन्स यही टावर्स में आ गया। इसी मामला भी एक कारण है, ये सच कारण सच का। रियासती काबीना ने महकमे पुलिस में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पुलिस एनकाउंटर के वाक़यात का भी जायज़ा लिया गया। पुलिस महकमे में बरसर खिदमत रहकर हलाक होने पर एक्स ग्रेशिया की रकम को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने को भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकारीब को बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने के लिए 20 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की निसाबी कमेटी की सिफारिशात को भी काबीना ने मंजूरी दे दी। वाटर ग्रिड पर लिए जाने वाले खर्च की ज़मानत हुकूमत देगी, इस फैसले पर भी काबीना ने हरी झंडी दिखाई। साबिक़ रुकन पार्लिमान आदिलाबाद मधुसूदन रेड्डी का मंगल के दिन सिकंदराबाद के एक खानगी दवाखाने में इंतकाल हो गया। वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे। उन्होंने 2004 में टीआरएस पार्टी के टिकट पर हल्क़े आदिलाबाद से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया था, जिस पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। हुसूल अराज़ी के मसले पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में इजलास मुनक़िद हुआ। बाद में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुसूल अराज़ी ऑर्डिनेंस से किसानों को नुकसान और खानगी और कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम भी किसानों को नुकसान पहुँचाने वाला है और कांग्रेस ने इस बिल की असम्बली में मुखालफत की है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत से अराज़ी हुसूल बिल पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 19 तारीख़ को दिल्ली में किसान खेत रैली में तमाम पार्टी कायदीन शिरकत करेंगे। 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले, 14 अप्रैल को अम्बेडकर की यौम पैदाइश की तक़रीब मंडल सतह पर मनाई जाएगी। टीआरएस के रुकन कौंसल मोहम्मद सलीम के नाशाइस्ता और गैर महज़िब ज़बान के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ शमसाबाद रेवेन्यू दफ्तर के अमले ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले रुकन कौंसल सलीम ने जियो 111 के ख़िलाफ़ शमसाबाद मंडल अराज़ी पर कब्ज़े के दौरान रेवेन्यू अहदेदारों की मुदाखलत पर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था। रेवेन्यू अहदेदारों ने मोहम्मद सलीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। समख्या आंध्रा के लीडर एन तुलसी रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली।
ریاستی کانگریس کے صدر رگھویر ریڈی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ صرف ریاست کی تقسیم کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی۔ انہوں نے دوبارہ پارٹی میں شمولیت پر سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کیا۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ بی جے پی حکومت حصول اراضی سے متعلق عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں سے اراضی حاصل کرتے ہوئے روزگار کی فراہمی کا وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن اراضی کے حصول کے بعد خاندان سے صرف ایک فرد کو روزگار حاصل ہوگا جبکہ دوسرے بے روزگار ہو جائیں گے۔ ہنمنت راؤ نے ایک بار پھر کہا کہ اولمپک ایسوسی ایشن کے انتخابات کروائے جانے چاہیے کیونکہ موجودہ ایسوسی ایشن کی وجہ سے باصلاحیت کھلاڑیوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا کہ سنہرے تلنگانہ میں کسانوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھمم میں پانی کے مطالبے پر سیما آندھرا کے عہدیداروں نے ریاست کے وزیر آبپاشی ڈی اما کے اشارے پر کسانوں کو جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوری اس کی CBCID کے ذریعے تحقیقات کرانی چاہیے۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے کسانوں کے ساتھ کیے گئے سلوک کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی ہوگی۔ حکومت کی جانب سے بہتر اور شفاف حکمرانی کے دعووں کے باوجود عوام کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ نئے ریشن کارڈز کی اجرائی کے معاملے میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جانچ کا کام مکمل ہونے کے بعد ریشن کارڈز جاری کیے جائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی سینکڑوں افراد راشن کارڈ کے حصول کے لیے سول سپلائز کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ دفاتر میں مستحق اور ضرورت مندوں کا جہاں ہجوم دیکھا جا رہا ہے وہیں عملہ نہیں کے برابر ہے، اور جو عملہ ہے وہ بھی ذمہ داری سے کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرکل 4 اور سرکل 5 کے دفاتر کا جب 4 ٹی وی کے نمائندے نے دورہ کیا تو وہاں پر درخواست گزاروں میں شدید برہمی دیکھی گئی۔ عوام نے الزام لگایا کہ دفاتر میں عملہ موجود نہیں ہے لیکن درمیانی افراد کا راج چل رہا ہے۔ معمولی غلطیوں کو درست کرانے والوں سے بھی درمیانی افراد رشوت طلب کر رہے ہیں۔ ریشن کارڈ کی درخواستوں کی منظوری کے بعد 2 تا 2,500 روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ درخواست گزاروں نے شکایت کی ہے کہ اگر دفاتر کا عملہ مؤثر طریقے پر عمل کرے تو درمیانی افراد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سرکل 4 اور سرکل 5 کے دفاتر میں درمیانی افراد من مانی چلا رہے ہیں۔ دفتر کا یہ حال ہے کہ عہدیدار سے بات کرنے کے انتظار میں ایک شخص ان کے سامنے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ان حالات میں عوام کس طرح سے سرکاری عہدیداروں پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور حکومت کی کارکردگی کیسے بہتر ہو پائے گی؟ منڈی میرالم کی قدیم بستی میں سیندھی کمپاؤنڈ کی اجازت دینے کے خلاف مقامی افراد نے شدید اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ سابق میں یہاں پر شراب کا اڈہ تھا جسے کئی سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، لیکن حکومت کی اجازت ملنے کا بہانہ بنا کر اسے دوبارہ کھول دیا گیا، جس سے اطراف کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ مقامی افراد بالخصوص خواتین نے متعلقہ ذمہ داروں سے کہا کہ حکومت خواتین کا تحفظ اور ان کے حقوق کی بات کر رہی ہے، جبکہ ایسے اڈوں سے سب سے زیادہ متاثر خواتین ہوتی ہیں۔ انہوں نے بستی کے درمیان کھولے گئے اس کمپاؤنڈ کے اجازت نامے کی فوری منسوخی کا مطالبہ کیا۔ پہلے ہی جن کو بولے یہاں پر نہیں کھولنا، کئی کے واسطے بولے تو چھوٹا رستہ ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بولے لوگوں کو، تو اعلان سنے نہیں، سنے اعلان کھول رہے ہیں۔ بچے کیا بولتے چھوٹے چھوٹے، اگر کوئی ذمہ دار ہوتے کیا اس کے کھولنا ہے تو دوسری بستی میں کھولو گے آپ، سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہاں پر نہیں کھولنا۔ اس سے پہلے بھی کیا بولتے 4-5 وقت بولے، ہم نہ سمجھا کے بھی بولے ان لوگوں کو یہاں نہیں کھولنا، نہیں کرنا بول کے بولے۔ 7 اپریل کو عالمی یوم صحت کے موقع پر شہر کے طبی اداروں کی جانب سے مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ ڈاکٹرز نے صحت کے تعلق سے عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی۔ کیئر ہاسپٹل میں بھی ایک شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ طرز زندگی کا انسانی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ زندگی میں احتیاط کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹرز نے کہا کہ متناسب غذا، مناسب ورزش اور فطری تقاضوں کو فطری طریقوں سے پورا کرنے کی عادت انسان کو صحت مند رکھتی ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی نے UG امتحانات کے لیے فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ میں 11 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ طلباء یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔
ملکاج گری پولیس نے 3 کروڑ روپے غبن کے معاملے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بینک آف بڑودہ کی شکایت پر 4 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ مزید 8 افراد کی تلاش جاری ہے۔ ڈی سی پی ملکاج گری نے بتایا کہ این وینکٹ رمنا پہلے ہی سے مجرمانہ ریکارڈ کا حامل ہے۔ اس کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے پرنٹر، ربر اسٹیمپ، لیپ ٹاپ اور 60,000 روپے نقد رقم ضبط کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں شامل سرینیواس راؤ ادونی بینک آف بروڈا میں مینیجر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس سلسلے میں مزید 8 افراد کی تلاش جاری ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جنگاؤں میں مبینہ انکاؤنٹر، پولیس پر حملوں کے ملزم 5 محروس افراد ہلاک کر دیے گئے۔ انکاؤنٹر پر بیرسٹر اویسی کا سوالیہ نشان، پولیس پر انتقامی کارروائی کا الزام، جامع تحقیقات کا مطالبہ۔ سوریا پیٹ واقعے کے بعد حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم، مفرور ملزم کی شہر میں موجودگی کی اطلاعات۔ ضلع چتور میں بھی انکاؤنٹر، لال سندل کی لکڑی کے 120 اسمگلرز اور ان کے ساتھی مزدور ہلاک۔ اور دھوکے کے ذریعے 3 کروڑ روپے کا غبن، بینک آف بروڈا کے مینیجر سمیت 3 افراد گرفتار۔ خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔